Kuha na. Hindi ako'y pangag. Iwa-iwag saging. Ay kung preto-preto yan. Patilapan yung dagang langaw. Hi and welcome to my new vlog. Today, let's start with the basics. This is our Duterte Street. Ay kumpakan na anak. Parehas sa mula. Naipon, samba ka na eh. Ang paligaw na kadaan anak. Marang. Uros lang kalabay mo naman. Di masakpan. Sakpan ako. Nabili mo bitan na. Kaya nun ba ibe ko? Di masakpan. Oh, si Mariman, boy kalimutan. Tama na. It's still our Duterte Street. Anong naipon man? Ay, naipon ko. Naipon sa mong mata. Hindi, palulaan mo sa Starbucks. Tagiyan eh, tagiyan ako na. Oo, pero ang yuta rin, di abangan. Di abangan sa tabi. No more stopping anytime. Franchise. Nabasa. Tapos na siya. Nakuha to. Yes, kinakalaw. Ito yan. Kauna ng pizza. May duwag figure ka. Pinabay pa. It's because of the pandemic, you can't go anywhere. Sorry to keep you waiting. Yes, kinakalaw. Ay, Duterte. Ganina lang yan. Pagmuhan mo ani. Sige, di pagmuhan. 2 weeks. Kaya. Yes, kinakalaw. Drink a lot of water. This is going to Forest Hills. There's children crossing inside the school. Iskina? No. No. Doble na ng trabaho na. No. Gituyok biya marimar sa sunod sa mga sinina. Uy, ay Diyos oh. No. Ay, sate. No. Ay, sate. No. Munti mo yun. Pero ano siya parang conscious. Oh, balloons oh. Manito na yuta din. There's balloons oh. Yuta. Amtek na. Mulang mata nagpanilap na dila Sus. How many balloons would it take to lift you off the ground? That could I stop you? If you like this video, there's plenty more that we came from. Do you like us? Like and subscribe, thumbs up, and thanks for watching. Bawas na lang oh. Mo balik mo parking siya. Naman na to, sa duol-duol. Sige, ko danas mami si Bugoy. Yes, kina. Ama. I-open na dong. Mabiya ka? Okay na. Sa pa may drama ni mo?